Mosquée d'Hérouville, exhortation du 10 avril 2020. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، mes frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va consacrer notre thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour parler de l'importance de la rénovation, de la repentance sincère dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le repentir, mes frères et sœurs, nous rappelle deux vérités essentielles. La première vérité, c'est que la nature humaine est faible et pécheresse, que ce soit en théorie comme en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous confirme cette réalité dans le hadith qui est authentifié par l'imam Al-Albani selon Anas ibn Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Tous les fils d'Adam sont fautifs et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. Et dans le verset 28 de la sourate Les Femmes, l'homme a été créé faible. Et la deuxième vérité, mes frères et sœurs, c'est que le pardon est un attribut primordial et essentiel inhérent à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est bien dit dans le hadith sacré qui est rapporté par l'imam Muslim, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: « Ô mes serviteurs, vous faites des péchés la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Alors, demandez mon pardon et je vous pardonnerai. » Et dans le verset 53 de la sourate Les Groupes, dit: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » أيها الإخوة والأخوات، بفضل الله سبحانه وتعالى سوف نخصص حديثنا اليوم لنتذكر أهمية تجديد التوبة في طريق الله سبحانه وتعالى. إن ذكر التوبة أيها الإخوة أيتها الأخوات يذكرنا بحقيقتين أساسيتين. الحقيقة الأولى وهو أن الإنسان خلق ضعيفا ومذنبا. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الإمام الألباني في تحقيق سنن ابن ماجه عن سيدنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الآية 28 من سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والحقيقة الثانية وهو أن المغفرة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عن ذاته الشريفة. ففي الحديث القدسي الجليل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية 53 من سورة الزمر المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Mes frères et sœurs,
et pour que le repentir soit sincère et bien accueilli auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut réunir 4 conditions essentielles. Premièrement, c'est d'avoir la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, que la personne doit le faire seulement pour Allah et dans la recherche de sa récompense et la protection contre son châtiment dans la vie d'ici-bas comme dans la vie de l'au-delà. Et deuxièmement, c'est d'avoir le remords. Le regret dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un repentir. Et troisièmement, c'est d'arrêter de commettre le péché immédiatement. Et quatrièmement, d'avoir la détermination à ne pas retourner de nouveau à ce péché dans l'avenir. Et cela, mes frères et sœurs, quand il s'agit d'un droit parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ou d'un devoir parmi les devoirs envers lui. Par contre, quand il s'agit des gens, il faut rajouter une 5e condition qui est la recherche de la réconciliation, le pardon ou de régler la situation avec eux. أيها الإخوة والأخوات، ومن أجل أن تكون التوبة صادقة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى لا بد من توفر 4 شروط أساسية. والشرط الأول أن تكون هذه التوبة خالصة لوجه الله الكريم يراد منها نيل رضا الله سبحانه وتعالى ودخول جنته والتوقي من عذابه في الدنيا وفي الآخرة. والشرط الثاني أن يترك الذنب مباشرة. والشرط الثالث أن يكون الندم على ما فات، وفي الحديث الندم توبة. والشرط الرابع أن يكون العزم على عدم العودة إلى الذنب أبدا. وإذا كانت التوبة من مظالم العباد في مال أو عرض أو نفس فتزيد شرطا خامسا، وهو التحلل من صاحب الحق أو إعطاؤه حقه أو إصلاح الأمر معه أو طلب مسامحته. Et c'est très important, mes frères et sœurs, de faire la distinction entre 2 types de repentir. Il y a un repentir obligatoire à faire après chaque péché, et surtout quand il s'agit d'un péché majeur ou d'une période de déviation, d'égarement ou d'une désobéissance à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière générale. Et il y a un repentir bien spécifique comme une démarche pédagogique et spirituelle qu'on peut faire quotidiennement ou en chaque période, en chaque occasion parmi les occasions de l'année, comme celle du mois du Ramadan, pour s'approcher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant la réforme et l'amélioration dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, en restant toujours dans la vivacité de la pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez très bien, mes frères et sœurs, la démarche de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait la tradition de refaire la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de repentir vers lui jusqu'à 70 fois, comme il est bien rapporté par l'imam al-Bukhari, et jusqu'à 100 fois, comme il est bien rapporté par l'imam Muslim, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait avec ses compagnons dans une assise en disant sallallahu alayhi wa sallam astaghfirullah wa atubu ilayh, je demande le pardon d'Allah et je me repens vers lui alayhi salatu wassalam. ومن المهم جدا أيها الإخوة والأخوات أن نميز بين نوعين من التوبة. هناك توبة عامة وشاملة، وهذه تكون بعد فترة طويلة من الذنوب والآثام والأوزار في حق الله أو العباد، بعد فترة طويلة من الانحراف والضلال وترك عبادة الله سبحانه وتعالى والبعد عنه. وهناك توبة خاصة يمكن أن تتجدد في كل يوم وليلة، ويمكن أن تتجدد في كل مناسبة من مناسبات العام، كمناسبة شهر رمضان الذي يقترب، من أجل أن نقترب إلى الله ومن الله أكثر، ومن أجل أن نستدرك ما فاتنا من الأجور والثواب في بقية شهور العام. وأنتم تعلمون التطبيق العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما ورد في البخاري ومسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجدد توبته واستغفاره 70 مرة في رواية البخاري و100 مرة في رواية مسلم كلما اجتمع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أستغفر الله وأتوب إليه على نبينا الصلاة والسلام. Et pour que le repentir soit bien positif et en bonne réussite dans le plan de la pratique, c'est toujours très recommandé de profiter de chaque réveil spirituel. Et le climat d'aujourd'hui est très propice, mes frères et sœurs, en s'approchant du mois de Ramadan. C'est une bonne occasion pour préparer un bon programme de réforme, d'amélioration, en cherchant la purification et l'embellissement de la foi et de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أجل أن تكون التوبة ناجحة وهادفة على المستوى العملي في الحياة اليومية، لا بد أيها الإخوة والأخوات أن تكون مبنية على هبة روحية توجه العبد إلى مولاه وتدفعه إلى محاسبة نفسه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، وذلك في إطار الخوف من الله ومن عذاب الله والرجاء في الله والرجاء في جنة الله ونعيمه سبحانه وتعالى. وما أعظمها من مناسبة أيها الإخوة والأخوات ونحن نستقبل شهر رمضان أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا ومهجنا مجددين العهد، مجددين الصلة والتوبة الصادقة، سائلينه سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من شعبان، وأن يبلغنا رمضان وهو راض عنا الرضا كله غير غضبان، وأن يجعل هذا الشهر الفضيل شهر بركات ونفحات وخيرات وشفاء لنا ولكل المسلمين والمسلمات ولكل الناس بفضله وبإحسانه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.